ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫିମା ଆଦରେ ଭଏସ କରିଦେବି ନା କଣ? ହେଇ ପାରିବ ନାଇଁ ରେ। ଏ ଶୀତ ଆସିଲାଣି, କୁହୁଡି ପଡିଲାଣି, ମୋ ତଣ୍ଟି ବସିଯିବ ରେ। ଛାଡିବି ନାଇଁ ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଅଦୟ ଥିଲା ରାମଳା ଏପିସୋଡ ଭୁଲିଗଲ ବୋଧେ। ଆଜି ନଟିଆ କରିବ ନେଉଳ ଭଏସ, ନେଉଳ କରିବ ନଟିଆ ଭଏସ। କହିଲ ତମେ ନଟିଆ ନେଉଳ ଭଏସ ନେଉଳ ଭଏସ କହିବି। ହଁ ତମେ ନେଉଳ ଭଏସ। ଆରେ ହେ ଏ ଟୋକାଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ରାତିରେ ମଶାଟି ଭିତରେ କରିଥିଲା ଯିଏ ଘର, କଣ କହୁଛ? ଆଜି ସେ କାହା ଘରର ଘରଇ କରି ମତେ ସାତ ପର। ତଥାପି ଏ ମନ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଜୁଆର ଭଟା ଆସେ। ଆଉ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାଲୁଆ ଗୌରା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନଟିଆ କମେଣ୍ଟର ନେଉଳ, ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶେଉଳ। ନା ନା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଗେଣ୍ଡୁ ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଯାହା କହିପାରିବେ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ତ ଗାଡି ଚଲାଉଛି ଆଉ। ହଁ ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ନିମାପଡା ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ, ତାଙ୍କର ସେଠି ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି, ବେଗୁନିଆ ମହୋତ୍ସବ। ବେଗୁନିଆ ଛକ ମହୋତ୍ସବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଯାଇକି ସେଇଠି ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଡିଏନ୍ସ କଣ ଅଛନ୍ତି, ଖଚାଖଚ ଭିଡ କି କଣ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବୁ, କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ କେମିତି କଣ ଅଛି ଦେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କଣ? ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କଣ? ନଟିଆ ସ୍ମୃତି ବ୍ଲଗ ଏଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଗାଲୁଆ ଗୌରା ବ୍ଲଗ। ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା କଣ ମେଳା ପଡିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି କୋଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ନ୍ୟାୟିକ ପରିସର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନ୍ୟାୟିକ। ହଁ, ତେଣୁ ଆଉ କଣ କହିବ କି? 10ଟା ରାତି 10, ଆଉ ଏ 10ଟା ରାତିରେ ଲାଇଭ ଆସିଛୁ। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଲାଇଭରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କଣ ନ ଘଟୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ 11 ଜଣ ରେଡି। ଖବର 10, ରାତି 10 ଖବର 10। ନିଝୁମ ରାତିର ସାଥୀ, କଣ କହୁଛ? ନିଝୁମ ରାତିର ସହରରେ ରେ ରେ ନା ରେ ନା ରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ ତ? ହଁ 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 କହିଲେ। ହଁ ହଁ କହିଲେ। ସାନ୍ତରାପୁର ଛକ ଶାନ୍ତ ନ ଭାଇ କଲ করে ସେଇଟା ନାକି ଯିବ। ହଁ ଏତେ ଲାଗିବ। ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଏଇଟା। ସାମନ୍ତରାପୁର ଛକ, ସାମନ୍ତରାପୁର ସ୍କୋୟାର। ଏ ଛକ କହିଲେ ବୁଝିବ ନା ବୁଝିବନି? ତମେ ପଖାଳ ଖିଆ ଇଂଲିଶ କହୁଛ। ସମୁନ୍ଦରପୁର। I don't understand. I don't understand. ତୁ ବୁଝିଲେ ବୁଝୁ, ନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାନ୍ତରାପୁର ଛକ କହିବି। କାରରେ ବସିଲେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ହିମାଚଳ ଭଏସ ଗୋଟେ ହଉ, ସବୁ ଭଏସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ବସିଯିବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସିଆଡୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି 12 ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫିମା ଆଦରେ ଭଏସ କରିଦେବି ନା କଣ? ହେଇ ପାରିବ ନାଇଁ ରେ। ଏ ଶୀତ ଆସିଲାଣି, କୁହୁଡି ପଡିଲାଣି, ମୋ ତଣ୍ଟି ବସିଯିବ ରେ। ଛାଡିବି ନାଇଁ ରେ। ନେଉଳ କଣ ସେ ଗୀତଟା କହିଲି? ଛି 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 ରେ ନନି ଛି, ଛି 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 ରେ ନନି ଛି ରେ ଛି ରେ ଛି, ସୁନକ ଚିଲ୍ଲୁ ବନକ ଚିଲ୍ଲୁ ମଞ୍ଚ ଚିଲ୍ଲୁ नहीं। ତାପରେ ବାନା के चिल्लू मुंगा ଯାଇକିରି ଆସିଲେ ବେଲେ କେନ୍ତେ ପସରି ଦିଲରେ ନନି ଛି 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 ଆଥୁ। ଆଜି ନଟିଆ କରିବ ନେଉଳ ଭଏସ, ନେଉଳ କରିବ ନଟିଆ ଭଏସ। କହିଲ ତମେ ନଟିଆ ନେଉଳ ଭଏସ। ନେଉଳ ଭଏସ କହିବି। ହଁ ତମେ ନେଉଳ ଭଏସ। ଆରେ ହେ ଏ ଟୋକାଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଲା ନା ଆଲା ତତା ମୁଁ ବୋଲଲେ ମୁଁ ତ ପୁଲା ଥବଲା ମନେ ଲକତେ ତୁ ପଲା ଆମଲ ବେତ ପ୍ଲାନ ଥୋଲ ମୋଲ କପି କଲ ତୁ ମାଲିକ ମାଲିକ ନେଉଳ। ତମେ ନେଉଳ ରୁକୁ ଆସ। ଆ ମତେ ଆସିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲାയോ ପ୍ରାକ୍ଟିସ
আরে হ্যাঁ এই টুকাটা মধ্যে বাড়ি কিছু করতে হবে দেখো ইরে আচ্ছা কইল রে আচ্ছা কিন্তু হ্যাঁ তুই কহ আরে কই हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे জয় জগন্নাথ জয় শ্রীরাম জয় ଥିল্ଲାମ ରାମଳା ଏପିସୋଡ ଭୁଲିଗଲ ବୋଧେ ଏଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଛି ଆଉ ଲେଉର କଣ ସେଆଡେ ବୁଲୁଛୁ ଶ୍ରାବଣ ରାତିରେ ମଶାଟି ଭିତରେ କରିଥିଲା ଯିଏ ଘର କଣ କହୁଛ ଆଜି ସେ କାହା ଘରର ଘର ହିଁ କରି ମତେ 7 ପର ତଥାପି ଏ ମନ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଜୁଆର ଭଟା ଆସେ ଆଉ ଏ ମନଟା କୁହେ ଶ୍ରାବଣରେ ଶ୍ରାବଣ ମେଘଠୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ସେ ମେଘରେ କଣ କରିବ ବସିଯିବ ନା କଣ ଭିଜେଇ ଦବୁ ତୁ ଶୁଣୁ ତୁ ଆଙ୍କରି କରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇରେ ବାଚ୍ଚା ସାଇମାନ ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କିଏ ଜଟିଆ ଗାଣ୍ଡୁ ନୁହେଁ ଜାଣା ଗେଣ୍ଡୁ ତା ନାଁ ବିକୃତ କରି କହୁଛୁ ସେଟା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ କହିଲୁ ଅପରଚି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚ ଚାରି ପାଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଯେତେ ହାତ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଯିବା 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 ଆମ ବେଗର ପଘା ଲାଗିନି ଟେନସନ ନିଅ I love you too आ सिटी में जाता मारो हो बेसी देरी करवानी मु केतका भॉइस नोट सुनि छै आपण समस्त केतका पूजा अछि अछि आसी हो केतका भॉइस सुनि छै आपण समस्त गोटे मात्र गोटे चारिया अन्य सूत्र के तो ठीक नहीं हो ठीक है गोटे की को चारिया तू केतटा भॉइस कोड कहलु कह अच्छा मु सब भॉइस पद पद कहि दउची ठीक अछि माउसी माउसी भलो अछ तो पान पान खंडे पान खान ए माउसी फिल्मा जाऊ करछली काले पान पान खान देबे माउसी हसे पुरा तो पॉकेट बांध माउसी नटिया देखु ना देखु अमृत जन नहीं जाइछो रोल नाम ना कोन सत्री जाओ खुशी लगले एठी आसीनी देखु ना एते लोक बसु समस्त नटिया भोग करछली अबे आवे मते के बोल बोल नटिया गला गेंडू गला नटिया बापा ने डाकिया भाई नटिया ए गेंडू आ कोन होउछी भाई भलो छ तो आ जाओ भलो लाओ अरे ये लेउलो से नटिया जे माने मो बापा ने कहउछ एठी आसे बोली अरे दांगोडीले दांगोनो अरे रोटे को ठारी दी बोले या जी तो हो कोन घरे बसे की बिंदी हो जाई मोर जी जाटा जे ठिया जी ए दुनिया ठक करे खड़े हो ये ओसन का करे छे से बुढ़ा गीत गाई मत गीत फुटा आठलो ले ए मुने थैया आठजी तारी बोते हमने निकाली ता बोले करे पोले मोर तारी बोते बड़ा बड़ा पोलबे बोते कि नहीं दी पोलो ये होची किना बुढ़ा रंग नंबर के कॉल आसी ना झियो मानकर भाई विश्वास करियो बेले बेले अपना एई लोकरा से काई कोन एबे जानि पारी तू कहलो कोन करबो हेलो थानो तब थानो আছে না প্লিজ somebody research करके हाउ मच ना भाई विश्वास करे से रिचार्ज कर जाय तू आउ न जाय बुझी 8 दिन पड़े जानि पारानी ना पुओ ना छियो अरे एठु छुआ आसु रे अब ये तो बीज मोबाइल वाला देखता ना दिया खाली मोबाइल खाली देखो बीज मोबाइल वाला देखता ना दी अध्योलो पाठा बताली अध्यति कते अरे मते पचार था से एका बेला करा कोन करथान आगे बोलो से सुकुटाटा बाहाई नले मु कहितांती हां ए बनर छाई तम पुओ को माईपो मिलो नाही
अच्छा तो क्वेश्चन पचार छु मते ताको कहू हरिया चोरी करिस हां के हरिया अछन कि हरिया के नाम भीतर हां से भाई हरिया ने तम गाम हरिया चोरी करिस तार फ्यूचर टेंस माने आगोटा कोन हो गइलु आगो तो काई चोरी होती है भय न होती कोन कहलु हरिया चोरी करिस हरिया अले ए भाई तो मुंडा पीक लाइले ए भाई तो ताली मारो जबरदस्त ताली मारो एडी भाई पड़ा भाई पड़ी जा सिरिजन के सिरिजन ना क्या बोलो दे दो ए गले ना पोलिबा काते बेथल बाते डाइला दले खाद खलले आलिता पिता आकी पिता खेती की तो भलो गीत ला ए ट्रेंडिंग जोड़ा सेही गीत ला आ थेई गला खेती गले कोन ला ला आले कातुलिया न पोकानी थुना कान देली थले ए गथ नाइले ना ए गथ का आनी भाई ठीक कइला कत ना देले अंदली लली तो भलो गीत गाइबो ना मोइटु पड़े अलो एतरा फाइनल भलो गीत फाइनल कोन थी तो अब देखला पुना मौला दाले गति दिए कवनी पलुती दते मौला पुला इटा वकले गई ठीक नाही नोटिया तू हां नोटिया मत से मु बोलिम तो बुझे धन्नो तुम भारी दुष्ट अच्छा आओ मु बोल तो फेरी कौन सी तरह तो छी 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 रे ननी छी रे छी रे छी सुने चिल्लो भाने चिल्लो मनसु चिल्लो नहीं गांजे के असले बोले घंटा पसर दिले नहीं छी 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 रे ननी छी ठीक আছে नहीं आवे देखलो ओला हाथी गली काना हे गेला सजनटा गाइलो बहुत रंग देखो जो काना हे गेला गाइलो देखिया जा अरे खाना आइला मोल कोती तावते काना आइला से एमिति गोटे झियो जानी थाने जदी आगुर ताकू आकु पछी न दिलियो कोन ठीक नाही भाई एमिति आसी से एमिति गोटे झियो जानी थाने जदी आगुर ताकू आज पछी न दिलियो विश्वास रे विश्व भक्त किए जानो काई अविश्वास रे संपर्क बढ़िया इतिहास रे जमा नाही अरे भाई पछू जे से लुहो मुहूर्त के भूली पार नाही सेमिति गोटे झियो और ताई खाली हो ना अब छाड़ी में जाए हम पढ़े जा वीडियो वही हो लगे रंगमहल यात्रा प्रोग्राम सरिला आमे बाहरिलु तो प्रोग्राम वीडियो आपण माने देखिया पाई परिए ब्लॉग रे केमती कोन लागिला कमेंट करके जणेबे ता बाद एडी महोत्सव होतला एडी महोत्सव होतला दुनिया महोत्सव एपटे यात्रा सरला स्टेज रो आमे उलेलु एबे चालीजु देखा जाऊ कोन होची आ अपना ब्लॉग रे देखिबे केते मजा आइछ केते मस्ती आइछ।